Poznato je da soda bikarbona ima različite namjene u kući i uvijek je treba imati pri ruci. Možda niste znali da soda bikarbona isto tako ima veoma važnu ulogu za biljke u bašti. Ona štiti biljke od bolesti i možemo je koristiti umjesto hemikalija za prskanje. Soda bikarbona je prirodno i sigurno rješenje. Posebno se preporučuje tretiranje sodom bikarbonom protiv gljivičnih oboljenja kod biljaka. Podjednako dobro štiti povrće, voće i cveće. Može poslužiti dobro i kao zaštita od nekih štetočina, zatim za testiranje pH vrednosti zemljišta. U manjim dozama soda bikarbona je kao prihrana za biljke koje više vole alkalno zemljište, a u većim dozama uništava korov. Vodite računa jer soda bikarbona može biti korisna i štetna za biljke, zato je važno pravilno doziranje. Odlično je sredstvo za pranje plodova koji su prskani pesticidima. Da li ste vi probali da koristite sodu bikarbonu za neku od ovih namjena? Pišite u komentarima kakva su vaša saznanja i iskustva. Soda bikarbona dobro štiti povrće u bašti od gljivičnih oboljenja. Posebno se koristi za tretiranje paradajza protiv plamenjače i drugih bolesti, zatim krastavca protiv pepelnice, ali i za mnoge druge biljke. Deluje preventivno, a ne baš kao rješenje za već obolele biljke. Zato povrće treba tretirati na 7 dana, posebno u baštama gdje je visoka vlažnost, jer vlaga podstiče razvoj gljivičnih oboljenja na biljkama. Rastvorite 2 kašike sode bikarbone u 5 litara vode i tim rastvorom prskajte biljke. Da se bolje zalepi na biljke, u rastvor se obično dodaje kašika biljnog ulja i kašika biosredstva za pranje sudova. Ovaj sprej menja pH vrednost na biljkama i tako otežava gljivicama da se tu razviju. Značajna je soda bikarbona i za tretiranje koštičavog voća protiv monilije, i to neposredno pre ili posle cvetanja. Soda bikarbona ima i tu sposobnost da spreči pojavu razvoja gljivičnih oboljenja na ružama, ali i drugom cveću. Soda bikarbona jednostavno umanjuje efekte gljivičnih oboljenja na ukrasnim i povrtarskim biljkama, a nije štetna za čoveka. Uzmite uzorke zemlje u posudu sa više mjesta u bašti. U posudu sa zemljom sipajte sodu bikarbonu i vodu. Ako krene da penuša, ova reakcija pokazuje da je pH ispod 7, što znači da vam je zemljište kiselo. Neke biljke više vole blago alkalno zemljište kao što su cvetovi begonije i geranijum. Zato se mogu zalivati blagim rastvorom sode bikarbone i bolje će cvetati. I hortenzije možete zalivati ovim rastvorom. Kada je zemljište alkalno, hortenzije cvetaju roze, a kada je kiselo, cvetaju plavo. Puževi mogu napraviti dosta štete u bašti.
Ne morate za njih koristiti hemikalije, nego sodu bikarbonu. Posipajte direktno na puževe ili oko biljaka, direktno na zemljište, oko biljaka kao zaštitnu stazu i puževi neće tuda više prolaziti. Mravi i mnoge druge štetočine u bašti ne vole miris i ukus sode bikarbone i izbjegavat će je. Ako vam korov raste oko kuće i želite da ga uništite, ne morate koristiti štetne hemikalije. Dobro zalijte korov, a onda ga obilno zaspite sodom bikarbonom. Na ovaj način soda bikarbona ubija korov, ali pazite da ne uništite i biljke koje želite da imate. Ako kupujete voće i povrće koje nije organsko, ono je tretirano pesticidima. Tu vam isto soda bikarbona može pomoći. Napravite rastvor sode bikarbone gdje ide 1 supena kašika sode bikarbone na 1 litar vode. Potopite voće ili povrće na 10 do 15 minuta i na kraju ga isperite vodom. Soda bikarbona je prilično delotvorna u čišćenju plodova od pesticida, a istraživanja su utvrdila da se ovako uklanja čak 80 do 90% pesticida, što je odličan rezultat, iako nije 100% efikasna. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.